Yes, sir. अच्छा, ये द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन पाकिस्तान इज बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। तो इसको देख के कोई आपको मायूसी नहीं होनी चाहिए कि इतना पुराना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है जो अभी तक पाकिस्तान में चल रहा है। तो रीजन है इसके जितने भी हमने कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट एराज में, रोमन एरा में और दूसरे एरा में जो हमने चीज़ें सीखी हैं उनको हम उनसे हमने लॉ बनाया है और लॉ बनाकर इस तरह से चीज़ों को फॉर्मलाइज किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इस लिहाज से वो पुराना है क्योंकि उसके वही एलिमेंट्स हैं मोर और लेस जो कि आज भी वैलिड है। दैट्स व्हाई दिस लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन पाकिस्तान इज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ये अवेलेबल है मार्केट में, आप पेटी वाले से खरीद सकते हैं और आप चाहें तो नेट से भी मिल सकता है। नेट पे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अवेलेबल है, आपके पास इसकी कॉपी होनी चाहिए, आपको इसके एलिमेंट्स पसंद होने चाहिए, पता होने चाहिए। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि आप ये समझ लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तीन चीज़ें होती हैं जो आमतौर पर यूज़ होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक इस तरह का एक अंडरस्टैंडिंग है कि दो पार्टीज इस बात पे एग्री करते हैं कि हम फ्यूचर में ये काम करने जा रहे हैं। लेकिन आजकल इस तरह से MOU इस तरह से साइन किए जा रहे हैं कि वो भी बाय नेचर एग्रीमेंट ही होते हैं। और एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का बुनियादी फ़र्क ये है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स में नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड and contracts are enforceable by law. Agreements may be valid, agreement may be enforceable by law, agreements may not be enforceable by law. ठीक है, तो इसलिए एग्रीमेंट तो मेरे और आपके दरमियान एग्रीमेंट हो सकता है कि जनाब मैं आपके साथ शाम में चाय पीऊँगा, ये एक एग्रीमेंट है। लेकिन मैं नहीं आता हूँ तो मैंने एग्रीमेंट को वायलेट किया। लेकिन चूँकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है तो ये इसको आप जा करके कोर्ट में नहीं चैलेंज कर सकते। तो एग्रीमेंट बेसिकली दो आदमी या दो से ज़्यादा आदमी या दो से ज़्यादा पार्टीज मिल करके किसी चीज़ के बारे में एक म्यूचुअल एसेंट हो उनके पास कि वो दोनों एक चीज़ के बारे में एक ही तरह से एग्री कर जाते हैं, तो दैट इज एन एग्रीमेंट। इसीलिए इसको मीटिंग ऑफ माइंड्स भी कहते हैं, विद ए कॉमन इंटेंशन, कि दोनों का इंटेंशन कॉमन हो और एक उसमें ऑफर करता है, दूसरा उसे एक्सेप्ट करता है। तो एग्रीमेंट उसी वक्त हो जाता है जब एक आदमी ऑफर कर ले, दूसरा उसे एक्सेप्ट कर ले, तो दैट इज एन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट कैन बी शोन फ्रॉम वर्ड्स, लफ्जों में कहा जा सकता है, जबानी कहा जा सकता है, बाय वे ऑफ कंडक्ट कहा जा सकता है। जैसे ये कि आपने किसी को बयाना दे दिया, तो आपने कोई बात नहीं की लेकिन सबको पता है कि इट इज कस्टमरी, या अगर आप किसी से हाउस रेंट पे ले रहे हैं या ख़रीद रहे हैं और अगर आपने उसको एडवांस पेमेंट कर दी है तो दैट इज़ लीगली बाइंडिंग, क्योंकि कस्टमरी यही है, अदरवाइज दैट पर्सन शुड नॉट एक्सेप्ट दैट मनी। तो ये बाय कंडक्ट भी हो सकता है और इवन साइलेंस से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप किसी से कहें कि अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो मैं यही समझूंगा कि आपको ये एग्रीमेंट मंजूर है, और वो कुछ नहीं कहता है, इसका मतलब है उसे एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल है। तो बाय साइलेंस भी हो सकता है। तो आप फर्ज कीजिए कि एग्रीमेंट करते हैं, अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि जब तुम मेरे शहर में आओ तो तुम मेरे घर में ठहर सकते हो। तो ये एक ऑफर है जिसे वो एग्री कर जाता है, तो दिस इज एन एग्रीमेंट। तो अगर वही एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो। तो इसलिए आप एग्रीमेंट के अंदर जो आप लीगली साइन करते हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, तो दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो इसलिए आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट का लफ्ज नहीं यूज करते हैं, एग्रीमेंट का लफ्ज यूज करते हैं। अच्छा, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का फर्क क्या है? एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट का फर्क यह है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अपने दोस्त को ऑफर किया कि आप जब भी कराची आए तो मेरे घर पे ठहर सकते हैं, तो इसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है,
یعنی میں نے یہ نہیں کہا کہ جب آپ گھر پہ ٹھہریں گے تو میں آپ سے $100 پر ڈے چارج کروں گا. اگر میں اس سے یہ کہہ دوں کہ میں $100 پر ڈے چارج کروں گا اور وہ اس سے ایگری کر جاتا ہے تو یہ کانٹریکٹ ہو جائے. تو کانٹریکٹ کے اندر میوچل کنسیڈریشن ہونا چاہیے, گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے, یہ ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتا. کنسیڈریشن کا مطلب یہ ہوا کہ میں آپ کو کچھ آفر کروں گا, ان ریٹرن آپ مجھے کچھ آفر کریں گے. جیسے آپ پروجیکٹس کرتے ہیں, پروجیکٹس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ بھائی آپ کسی کانٹریکٹر کو بتاتے ہیں کہ جناب یہ بلڈنگ آپ نے بنانی ہے, اس ڈیزائن کے مطابق بنانا ہے اور اس ڈائریکشن کے مطابق بنانا ہے, اتنے ٹائم پیریڈ میں بنانا ہے, اتنے کاسٹ کے اندر بنانا ہے. تو یہ جو آپ کانٹریکٹر کہتا ہے کہ جی جناب ان ریٹرن یو ہیو ٹو پے می 10% آف دا کاسٹ ایز مائی فی, تو دیٹ از اے کنسیڈریشن. وہ آپ کو ایک بلڈنگ بنا کے دے رہا ہے, آپ اس کو اس کی فیس پے کر رہے ہیں. تو جب کنسیڈریشن آ جائے تو یہ کانٹریکٹ. تو یہ پرومس ہوتا ہے, یہ سیٹ آف پرومسز ہو سکتے ہیں, کئی پرومسز ایک ساتھ ہو سکتے ہیں, اور ان پرومسز کو فلفل کرنے کی صورت میں آپ کے اوپر بائی لا یہ obligatory ہے کہ آپ بھی پھر اپنے پرومس کو فلفل کریں. اگر پرومس یونیلیٹرل ہے تو دس کین بی این ایگریمنٹ بٹ دس از ناٹ اے کانٹریکٹ. اور اس کے بعد میوچل ایسنٹ ضروری ہے, یعنی دونوں اس بات پہ راضی ہوں کہ جناب ہم نے ایگریمنٹ کیا ہے اور ان ٹرمز پہ کیا ہے. تو یہ پھر آپ کا کانٹریکٹ بن جاتا ہے, میوچل ایسنٹ ہوتا ہے. اب کانٹریکٹ کا ضروری نہیں ہے کہ جناب اس کے لیگل امپلیکیشنز بھی ہوں. بعض اوقات آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں لیکن لیگلی آپ اس کو انفورس کرانے میں یا تو کر نہیں سکتے یا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. جیسے میرج کا کانٹریکٹ ہے, میرج کا کانٹریکٹ بھی ایک کانٹریکٹ ہے, اور ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. عام طور پہ کانٹریکٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں, یعنی 1 سال کے لیے کانٹریکٹ کیا گیا ہے, 3 سال کے لیے کانٹریکٹ کیا گیا ہے. جیسے گھر کا کانٹریکٹ کرتے ہیں, رینٹ کا 11 months کا کرتے ہیں. تو میرج کا کانٹریکٹ ایک ایسا کانٹریکٹ ہے جو ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس میں ظاہر ہے دونوں پارٹیز کے کچھ ڈیوٹیز ہیں. اب اگر بیگم ناراض ہو کر جا کر میکے میں بیٹھ جائے تو آپ لیگلی انفورس نہیں کر سکتے کہ جناب میری بیگم سے کہا جائے کہ وہ واپس آئے. ٹھیک ہے, تو اس لیے بعض کانٹریکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ضروری نہیں ہے کہ لیگل امپلیکیشنز. جی آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے یہ؟ جی سر, جی سر. اچھا, تو اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا یا یہ کام نہیں کروں گا, بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جس کو کرنے کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو آپ اس سے کہتے ہیں بھائی تم یہ کام مت کرو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے پروپوزل کہ کوئی آدمی کہتا ہے میں یہ کام آپ کے لیے کروں گا, یا یہ کہتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, اور دوسرا بھی یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ کام کرتے ہو تو میں یہ کام نہیں کروں گا, یہ کام یا یہ کام کر دوں گا. تو یہ ایک پروپوزل ہو گیا. پروپوزل کس لیے ہو گیا کہ اس میں یہ طے ہو گیا کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا, اور تم یہ کام کرو گے یہ کام نہیں کرو گے. تو اس چیز کو پروپوزل یا آفر کہتے ہیں. اچھا, تو پروپوزل یا آفر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو لکھ کر کے دیا جائے, بائی ورڈز ہو سکتا ہے, بائی کنڈکٹ ہو سکتا ہے, اور یہ کہ آپ دو جو ہے لیگل بائنڈنگ میں آنا چاہتے ہیں تو کانٹریکٹ میں جیسے ہی آپ اسے ایکسیپٹ کر لیں. یعنی میں نے آپ کو ایک پروپوزل دیا, اب آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو یہ آپ کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہوا. تو میں نے آپ کو پروپوزل دیا اور آپ نے اسے ایکسیپٹ کر لیا اور وہ انفورسیبل بائی لا ہے تو یہ ایک کانٹریکٹ ہے. اور اگر آپ نے پروپوزل ایکسیپٹ کرنے سے پہلے میں نے اس کو ریووک کر لیا تو اب آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے, واپس لے لیا اپنا پروپوزل, اب آپ اسے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اور یہ ان کوالیفائڈ ہونا چاہیے. ان کوالیفائڈ کا مطلب ہو کہ پروپوزل جو ہے ایکسپلیسٹ ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن نہیں لگی ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی کنڈیشن لگا دی تو وہ کوالیفائڈ نہیں رہا. تو آپ کا پروپوزل جو ہونا چاہیے وہ ان کوالیفائڈ ہونا چاہیے.
अनक्वालिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ एसेट। तो इसके अंदर दो लोग होते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। जब प्रपोजल आप कर रहे हैं, एक प्रपोजल जो कर रहा होता है वो दैट इज प्रॉमिसोर, यानी वो वादा कर रहा है, और जिससे वादा कर रहा है वो प्रॉमिसी है। आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट में दोनों प्रॉमिसोर होते हैं और दोनों प्रॉमिसी होते हैं। एग्रीमेंट में एक प्रॉमिसोर हो सकता है और एक प्रॉमिसी हो सकता है। ठीक है, तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। जब आपने किसी को प्रपोजल किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो अब ये प्रॉमिस बन गया। अब ये एक्सप्रेस प्रॉमिस भी हो सकता है और इम्प्लाइड प्रॉमिस भी हो सकता है। एक्सप्रेस प्रॉमिस का ये मतलब होता है कि वर्ड में एक्सप्रेस करूँ मैं कि जी जनाब आपने जो आप प्रपोजल दिया है वो मुझे एक्सेप्टेबल है, तो ये एक्सप्रेस प्रॉमिस है। और इम्प्लाइड प्रॉमिस ये है कि मैंने वर्ड्स में तो नहीं, अल्फाज में तो नहीं कहा, सर हिला दिया या कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से मुझे लोगों को पता चल गया कि मैंने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये इम्प्लाइड प्रॉमिस है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, कपड़े पसंद करते हैं, फिर उसके बाद उससे बार्गेन करते हैं, बार्गेन करने के बाद अब एक प्राइस कह देते हैं कि भाई मैं फाइनल इसके 500 रुपये दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। अब वो कपड़े जो है वो अपने उसको पैक करके आपको दे देता है, तो इसका मतलब उसने आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर दिया, उसने आपको लफ्जों में नहीं कहा, तो इसके इम्प्लाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी ऑफर हो या लेस देन ऑफर हो, अगर उसको आप एक्सेप्ट कर लेते हैं प्रॉपर फॉर्म में और ऑफर को कमे, तो फिर ये प्रॉमिस बन जाता है एक्सेप्ट। और उसको ऑफर को प्रॉपर फॉर्म में कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। देखिए जैसे आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको प्रॉपर फॉर्म में कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है। और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आप इन राइटिंग नहीं करते। जैसे मिसाल के तौर पे आपने डीजल जनरेटर वाले से कहा कि प्रोजेक्ट के ऊपर 3 दिन के लिए डीजल जनरेटर लाकर लगा दो, उसने लगा दिया, और तो नाउ यू आर बाउंड टू पे दैट पर्सन रेंट एंड ऑल द रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो कम्युनिकेट आपने सिर्फ तो ज़रूरी नहीं है कि राइटिंग में हो, इट वाज नॉट इन राइटिंग। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स राइटिंग में नहीं होते। आप बहुत से मजदूरों से कहते हैं ठीक है जनाब आप कल से काम पे आ जाइएगा, कल से काम पे आ जाते हैं, काम शुरू कर देते हैं। तो अब ये एक ऑफर थे जिसे उसने बाई कंडक्ट एक्सेप्ट कर लिया, अगर एक्सेप्ट कर लिया तो ये एक एग्रीमेंट बन गया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि तमाम एग्रीमेंट्स इन राइटिंग हो, और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हम रोज़ाना इतने सारे ऑफर्स एंड एक्सेप्टेंस करते हैं बिजनेस में भी, पर्सनल लाइफ में भी, कि अगर उन सबको हम इन राइटिंग में लेकर आएँ तो फिर हमारी ज़िंदगी इसी में गुजर जाएगी। तो बहुत सारे ऑफर्स और एक्सेप्टेंस वर्बल भी होते हैं और उनकी भी लीगल बाइंडिंग होती है। और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्क होते हैं, नॉन रूटीन वर्क होते हैं, सॉरी यूनिक वर्क होते हैं, तो उसके लिए फिर हम एग्रीमेंट भी करते हैं, बाकायदा इन राइटिंग में भी लेकर के आते हैं, उसे रजिस्टर भी करते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करते हैं। लेकिन आपके एग्रीमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि इन राइटिंग ना हो, अब वो भी उतने ही एग्रीमेंट होते हैं जितने के इन राइटिंग होते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि जब आप किसी को ऑफर करें तो वो लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे ABC कंपनी का ओनर है मिस्टर ए, और मिस्टर बी उसके पड़ोसी हैं। अब मैं किस कंपनी के साथ, मिस्टर ए के साथ मुझे कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना है, ऑफर मुझे मिस्टर ए को करना चाहिए, नॉट टू मिस्टर बी, वो तो उसका पड़ोसी है। तो इसलिए कॉम्पिटेंट, जो आदमी कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उसी को आप ऑफर करेंगे। और आगे चल के भी हम और भी देखेंगे कि और भी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम कहेंगे कि दिस पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो आप उस आदमी को ऑफर करेंगे जो उस कंपनी का मालिक है, या उसके ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को आप ऑफर करेंगे। क्योंकि आमतौर पे आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द ओनर के तमाम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो खुद एंटर हो। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में उसके एम्प्लॉइज एंटर हो जाते हैं,
क्योंकि एम्प्लॉई के साथ बेसिकली एजेंसी रिलेशनशिप है, एम्प्लॉयर प्रिंसिपल है और एम्प्लॉई एजेंट है। तो एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉयर या प्रिंसिपल काम कर रहा होता है तो उसकी लीगल वैलिडिटी होती है। और ऑफर जो है वो किसी एक आदमी को कर सकते हैं, कुछ आदमियों को कर सकते हैं, पूरी दुनिया को कर सकते हैं। लेकिन पूरी दुनिया को कैसे ऑफर करते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे इम्तियाज़ ने एक यहाँ पे रिटेल स्टोर ओपन किया है। अब ये पूरी दुनिया को ऑफर है कि आप आए और हमारे पास आकर के जो चीज़ें हमारे शॉप पे अवेलेबल है, यू कैन परचेज दैट। कोई एक्सेप्शन नहीं है वहाँ पे कि ये आदमी वहाँ से परचेज कर सकता है, ये आदमी वहाँ से परचेज नहीं कर सकता। एनीवन कैन परचेज फ्रॉम दैट। तो ये ऑफर क्या है? पूरी दुनिया को है, जो चाहे वहाँ पे आकर के परचेज कर सकता है। जब आप परचेज कर लेते हैं तो वो भी एक एग्रीमेंट होता है कि जनाब वो आपको सही प्रोडक्ट देगा, इन रिटर्न आप उसको सही पैसे देंगे जो उसकी प्राइस है। तो ये ऑफर बाज़ वक़्त पूरी दुनिया के लिए भी हो सकता है। आमतौर पे जो बिजनेस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज होती हैं ये पूरी दुनिया के लिए ऑफर है। खान ने हॉस्पिटल ओपन किया है, अब ये सर्विसेज पूरी दुनिया के लिए ऑफर है। कोई भी आकर के वहाँ पे इलाज करा सकते हैं। जब वो कोई आदमी वहाँ पे आकर इलाज कराते हैं उनके दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाता है कि वो इलाज करेंगे सही तरीके से और ये उसके पेमेंट करेंगे। अच्छा, कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप ऑफर नहीं कर सकते, और उसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑफर नहीं होती वो ये होती है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट के बारे में एग्रीमेंट को नेगोशिएट कर रहे हैं, ज़ाहिर है नेगोशिएशन इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस। उसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, ठीक है जनाब आप ये करिएगा, मैं ये करूँगा, और जो है इस प्रोजेक्ट को ऐसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्या आपको ये बात एक्सेप्टेबल है, नहीं एक्सेप्टेबल है? वो कहते हैं एक्सेप्टेबल है। मगर इनमें से कोई भी चीज़ ऑफर नहीं कहलाएगी, बिकॉज यू आर इन द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। जब आप नेगोशिएशन के प्रोसेस में होते हैं तो ऑफर भी होता है, काउंटर ऑफर भी होता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप शॉप पे गए और कपड़े खरीद रहे हैं, उसने कहा कि 1000 रुपये का, आप कहते नहीं मैं तो 800 रुपये में लूँगा, वो कहता है नहीं 800 में नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपने जब कहा कि मैं 800 में लूँगा तो ये ऑफर नहीं है जब तक कि वो उसे एक्सेप्ट नहीं करे। ठीक है, तो इसलिए ये नेगोशिएशन है। तो जब तक नेगोशिएशन हो रही है तो उसमें से कोई भी चीज़ बाइंडिंग नहीं होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसीलिए जब आप एग्रीमेंट लिखते हैं तो एग्रीमेंट लिखने में आप ये लिखते हैं कि दिस एग्रीमेंट विल सुपरसीड ऑल प्रीवियस नेगोशिएशंस, कन्वर्सेशंस, एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स एटसेट्रा, ताकि कोई आदमी उसको नेगोशिएशन का एग्रीमेंट, नेगोशिएशंस को एग्रीमेंट का पार्ट बनाने की कोशिश ना करे। ठीक है, तो एग्रीमेंट इज द फाइनल डॉक्यूमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट है दोनों पार्टीज के दरमियान। तो इसलिए ये इस फर्क को अच्छी तरह समझिएगा। कभी कभी आपके जो सप्लायर्स होते हैं या आपके कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो आपको बताते हैं जनाब आपने तो ईमेल में ये कहा था। तो जब आपने एग्रीमेंट कर लिया तो प्रीवियस ईमेल्स वगैरह की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड आप ये जुमला लिख दिया करें, दिस agreement supersedes all previous negotiations, conversations, emails, exchange of letters and meetings. या ये कि आप किसी से कहेंगे जनाब अच्छा चलें आप भी बताइए कि आप ये कितने पैसों में देंगे, तो ये आप तो बेसिकली उसको इनवाइट कर रहे हैं कि प्रपोजल करो, ऑफर करो। तो ये दिस इज नॉट एन ऑफर, आप उसको कह रहे हैं कि ऑफर करो। या ये कि भाई कोई आदमी कहता है मैं इसको 200 रुपये से कम में नहीं दूंगा, तो ये उसने जो है ऑफर नहीं किया है बल्कि एक विलिंगनेस शो की है कितने पैसों में वो बेच देगा। अच्छा, खास तौर पे कहीं पे अगर शिप वगैरह पे बहुत सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, उस पर प्राइस लगी हुई होती है, या ये कि कोई आर्टिस्ट है उसकी पेंटिंग्स लगी हुई हैं उसके ऊपर प्राइस टैग भी लगा हुआ होता है, लेकिन ये ऑफर्स नहीं कहलाते हैं। वजह उसकी ये है कि वो ऑफर उसकी मर्जी होती है कि वो बेचे या ना बेचे, बाज़ औक़ात वो मना कर देता है। तो इसलिए इन स्टेटमेंट्स को इसी वजह से ऑफर नहीं कहा जाता है। ठीक है, इनविटेशन टू ऑफर बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ एन ऑफर। जैसे मिसाल के तौर पे आप टेंडर नोटिस देते हैं अखबार में, तो ये बेसिकली एक इनविटेशन दे रहे हैं कॉम्पिटेंट पार्टीज को कि जनाब इस टेंडर के रिप्लाई में आप हमें ऑफर कर सकते हैं। तो दिस इज इनविटेशन टू ऑफर, नॉट एन ऑफर कि आप अगर इसको के जवाब में आप हमें
रिप्लाई कर देंगे, प्राइस बता देंगे तो फिर हम आपसे काम करेंगे. दिस इज नॉट एन ऑफर, दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर. कि आप अपनी प्राइस कोट कर दीजिए, अपनी बिलिंगनेस कोट कर दीजिए, अपनी टर्म्स कोट कर दीजिए. और जाहिर है कि एक डेफिनेट ऑफर से पहले ये किया जाता है. अब क्या करते हैं कि जब आप टेंडर फ्लोट करते हैं तो आपके पास 5 लोगों ने 7 लोगों ने अप्लाई कर दिया है. तो अब ये इसमें से आप इवेलुएट करके आप जिसको एक्सेप्ट करना चाहें, जिसको रिजेक्ट करना चाहें, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया यू कैन डू दैट. एक दफ़ा जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे देन ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. इसी तरीके से अगर आपने कोई टेंडर फ्लोट किया है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जनाब मैं इस टेंडर के ऊपर कोट करूंगा, तो दिस इज नॉट एन ऑफर. अभी सिर्फ मैंने उसके ऊपर कोट करना है. A statement made by a person who does not intend to bound by it but intends to further act is an invitation to offer. मतलब क्या कि कोई आदमी ये कहता है कि कोई ऐसा स्टेटमेंट कहता है जिससे ये पता नहीं चलता कि वो बाउंड होना चाहता है, बल्कि वो ये पता चलता है कि ये फर्दर उसके ऊपर कोई एक्शन चाहता है, तो इसको कहेंगे वो इन्विटेशन टू एन ऑफर. जैसे आप किसी कॉन्ट्रैक्टर से कहते हैं ठीक है तुमको मैं इसके लिए काम के लिए कंसिडर कर सकता हूँ, तुम ऐसा करो कि प्रपोजल भेज दो. तो दिस इज नॉट एन ऑफर, दिस इज इन्विटेशन टू ऑफर. तो दो चीज़ों में आपको फ़र्क अच्छी तरह करना चाहिए कि व्हाट इज़ एन ऑफर एंड व्हाट इज़ एन इन्विटेशन टू ऑफर. ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो जी सर, समझ में आ रही है सर. जी जी सर, जी सर, समझ में आ रही है. समझ में आ रही है. तो ये जब आप रोजाना ये सब काम करते हैं ना, तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ताकि कोई एम्बिग्यूटी क्रिएट ना हो. अगर आप जी सर, चाहते हैं तो आपके वर्डिंग्स भी ऐसे होने चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई आदमी आपको कोट करे तो पता चले कि जनाब आपने ऑफर किया है, दैट वाज मेरली इनविटेशन टू ऑफर. ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. अच्छा, इंटेंशन टू बी बाउंड. ये देखिए एक बहुत मशहूर केस था यूके का, गिब्सन्स वर्सेस मैनचेस्टर सिटी काउंसिल. एक्चुअली मैनचेस्टर सिटी काउंसिल ने डिसाइड किया कि जो गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स हैं जिसके अंदर लोग रेंट पे रह रहे हैं बहुत अरसे से, तो गवर्नमेंट उनको मार्केट प्राइस पे सेल कर रहे हैं. तो गिब्सन के साथ उनकी एक्सचेंज ऑफ ईमेल्स हुई जिसमें ये तय हुआ कि भाई आप किस जगह पे रहते हैं, कितना एरिया है, कब से रह रहे हैं, कितनी प्राइस हो सकती है, ये सारी बातें हुई उनके दरमियान. लेकिन जब अगला मेयर आया तो उसने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि ये आइडिया ठीक नहीं है, हमें जो हमारी प्रॉपर्टी है गवर्नमेंट की उसको अपने पास ही रखना चाहिए और जिस तरह लोग रेंट पे रह रहे हैं उनको रेंट पे रहते रहना चाहिए. तो गिब्सन साहब चले गए कोर्ट में और कहा जनाब ये तो मेरे साथ ज्यादती हो रही है कि हमारी सारी बात तय हो गई और ये सब चीज़ें हो गई और फिर उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट बैकआउट कर रही है. तो उनको सिटी काउंसिल के फेवर में वर्डिक्ट आया कि जनाब आपके दरमियान अभी सिर्फ एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो रहा था, नेगोशिएशन हो रही थी, इट वाज नॉट एन ऑफर, इट वाज नॉट बाइंडिंग. तो इसलिए वो आप उनको ये नहीं कह सकते कि जनाब इतने पैसे तय हो गए थे अब इतने पैसे पे आप मुझे सेल कर दें. तो ये इसके अंदर इंटेंशन टू बी बाउंड, मतलब इंटेंशन तो था लेकिन ये कि आगे बाउंड नहीं किया था किसी पार्टी ने भी, ना इन्होंने ही कमिट किया था कि ठीक है मैं इतने पैसे पे देने के लिए खरीदने के लिए तैयार हूँ. तो इस वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया. तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब कन्वर्सेशंस हो रही होती हैं, नेगोशिएशंस हो रही होती हैं, तो बहुत सारे केसेस में वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती. अच्छा, यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि जनाब ऑफर किस किस तरह के हो सकते हैं, क्लासिफिकेशंस बता दी हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितने तरह से ऑफर हो सकते हैं. सबसे पहली चीज़ होती है जर्नल ऑफर, जो कि विच इज़ मेड टू पब्लिक इन जर्नल. कोई भी साहब कोई बिजनेस ओपन करके बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बिजनेस सब लोगों को ऑफर कर रहे हैं, जो लोग उनकी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं, उनको परचेज करने के लिए क्वालिफाई करते हैं, दे कैन परचेज दैट. बैंक में आप जाते हैं, बैंक में जाकर के आप कोई अकाउंट खोलना चाहते हैं तो वो भी बैंक के साथ एक एग्रीमेंट है.
لیکن اگر آپ کرائٹیریا فلفل کرتے ہیں تو بینک آپ کو ریفیوز نہیں کر سکتا کہ آپ کا اکاؤنٹ نہیں کھولا جا سکتا. تو یہ کیوں؟ کیونکہ یہ بینک جرنل آفر کر رہا ہے, سب کو آفر کر رہا ہے. ایسا نہیں کر رہا ہے بینک کے جناب یہ صرف وائٹس کو یہاں پہ اکاؤنٹ کھولیں گے, بلیک لوگ اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے. یہ جرنل آفر ہے. تو جرنل آفر سب کے لیے ہوتا ہے. جو کوئی بھی اس آفر کے لیے کوالیفائی کرتا ہے, کمپیٹنٹ ہوتا ہے, وہ ان کے ساتھ کانٹریکٹ مینٹر ہوتا ہے. جتنے بھی شاپس ہوتے ہیں وہ سب جرنل آفر ہوتے ہیں. کچھ ریسٹورینٹس کے باہر اسی لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ رائٹس آف ایڈمیشن ریزرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ آتے ہیں وہاں پہ آ کر کے جھگڑا کرتے ہیں, ایسی چیزیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو آئندہ ریسٹورینٹ والے ایڈمیشن ڈینائی کرنا چاہتے ہیں, جناب آپ کو ہم ایز اے کسٹمر نہیں لے سکتے. اس لیے وہ آگے لکھ دیتے ہیں کہ رائٹس آف ایڈمیشن ریزرو. اٹ از اسٹل اے جرنل آفر بٹ دے میں ایکسرسائز اٹ آن فیو پیپل. جناب یو آر ناٹ انوائٹیڈ ان ایز اوور گیسٹ, ایز اوور کسٹمر. اسپیشل آفر وہ آفر ہوتا ہے جو کہ صرف آپ ایک خاص آدمی کو کرتے ہیں کہ جناب یہ آفر آپ کے لیے. جیسے مثال کے طور پہ میں کسی صاحب سے کہتا ہوں جناب آپ کی بیٹی سے میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں, تو وہ اپنی بھتیجی کو نہیں لے کر آ سکتے جناب اس سے آپ کی شادی کر دیجیے, کیونکہ میں نے یہ اسپیشل آفر کی ہے, ایک پرٹیکولر لڑکی کے لیے آفر کی ہے جناب اس لڑکی کے ساتھ میں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں. تو یہ اسپیشل آفر ہے. آپ اس کو ڈیفینیٹ پرسن کو ڈیفینیٹ کنسیڈریشن کے لیے کیا. کراس آفر کیا ہوتا ہے کہ دو آدمی آئیڈینٹیکل آفر کر دیں اور ان لوگوں کو پتہ نہیں ہو. جیسے یہ کہ میں کسی سے کہوں کہ میں آپ کا اپنا گھر بیچنا چاہتا ہوں 50 لاکھ میں, اور یا دوسرا مجھے آفر کر دے کہ میں آپ کا گھر خریدنا چاہتا ہوں 40 لاکھ روپے. تو یہ کراس آفر ہو گیا. اور یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ صاحب خریدنا چاہتے ہیں اور ان کو نہیں معلوم تھا کہ میں بیچنا چاہتا ہوں. تو اس وجہ سے اگنورینس کی وجہ سے ہم دونوں نے ایک دوسرے کو آفر کر دیا. کراس آفرز بھی ہو جاتے ہیں بعض وقت سائملٹینیسلی. اس کے بعد کاؤنٹر آفر ہوتے ہیں. میں نے کہا کہ میں اپنا گھر 1 کروڑ روپے میں بیچتا ہوں آپ کو, مسٹر اے کو. مسٹر اے مجھے رپلائی کرتے ہیں کہ میں 1 کروڑ میں تو نہیں خریدوں گا, 80 لاکھ میں خریدوں گا, اور ڈائریکٹ کیش نہیں پے کروں گا بلکہ آپ کو 1 سال قسطوں میں پے کروں گا. تو انہوں نے کیا کیا, میرے آفر کو موڈیفائی کر دیا, ویری کر دیا اوریجنل آفر کو. اب یہ نیو آفر ہو گیا. اب اس آفر کو میں ایکسیپٹ کروں یا نہیں کروں, یہ آئی ایم ایٹ لبرٹی. میں باؤنڈ نہیں ہوا ان کے آفر کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے آفر کو ماڈیفائی کر دیا. اگر وہ آفر کو ماڈیفائی نہیں کرتے اور ایکسیپٹ کر لیتے پھر میں باؤنڈ ہو جاتا. وہ اسٹینڈنگ, اوپن اور کنٹینیوئنگ آفر ہوتے ہیں جو کہ ایک اسپیسیفک پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں. جیسے ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہوتا ہے کسی شاپ کے اوپر کہ جناب 15 دن کے لیے سیل ہے یا 14 اگست کے اوپر سیل ہے, تو یہ کنٹینیوئنگ آفر ہے. جی سوری, ہلو سر یہ کاؤنٹر آفر دوبارہ ریپیٹ کر دیں گے سر. کاؤنٹر آفر جس وقت ہوتا ہے کہ جب میں نے کسی سے کہا کہ جناب میں آپ کو یہ گھر 1 کروڑ روپے میں بیچتا ہوں, وہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے جناب میں 1 کروڑ روپے میں خریدتا ہوں, تو یہ کنسیڈریشن انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, یہ ایگریمنٹ ہو گیا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں کسی صاحب سے کہوں جناب میں 1 کروڑ روپے میں آپ کو اپنا گھر بیچتا ہوں, وہ صاحب کہتے ہیں نہیں جناب میں 1 کروڑ میں تو نہیں خریدوں گا, 80 لاکھ روپے میں. تو انہوں نے مجھے میرے آفر کے جواب میں ایکسیپٹنس نہیں کی بلکہ مجھے الٹا ایک آفر کر دیا. تو دس از کالڈ کاؤنٹر آفر. اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں اسے ایکسیپٹ کروں یا نہ کروں. اگر میں یہ آفر کرتا ہوں جناب میں 1 کروڑ روپے میں بیچتا ہوں, وہ صاحب کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میں 1 کروڑ روپے میں خریدتا ہوں, اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا, اب دونوں کے اوپر بائنڈنگ ہو گیا. لیکن اگر میں ان سے یہ کہوں جناب 1 کروڑ روپے میں بیچتا ہوں اپنا گھر, اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں نہیں جناب میں تو 80 لاکھ روپے میں آپ کا گھر خریدوں گا, تو اب یہ انہوں نے ایک نیا آفر کر دیا ہے مجھے. اب میرا پرانا آفر ویلڈ نہیں رہا, اس کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا, ریجیکٹ کر دیا. تو یہ کاؤنٹر آفر کہلاتا ہے. عام طور پہ بزنسز میں کاؤنٹر آفرز ہوتے رہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جناب یہ کام اتنے میں کرو, کہتے ہیں نہیں جناب میں اتنے میں کروں گا, آپ کہیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے اس کو اتنے میں کر لو لیکن اس میں یہ کام بھی کر دینا. یہ کیا ہے, آپ اوریجنل آفر کو ویری کر رہے ہیں. تو جب تک یہ اوریجنل آفر کو ویری کرتے رہتے ہیں, آپ ایک کو آفر کرتے ہیں وہ آپ کو دوبارہ آفر کرتا ہے, پھر آپ اس کو ایک نئی چیز آفر کریں وہ پھر آپ کو آفر کر دیں, تو یہ کاؤنٹر آفر چل رہا ہے. اور جب تک کہ ایکسیپٹ نہ کر لے پارٹی تو وہ کاؤنٹر آفر ہی کہلائے گا, ایکسیپٹنس کے بغیر یہ ایگریمنٹ نہیں ہے.
Is it clear? या नहीं? हेलो, जी सर, क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। क्लियर हो गया? तो ये काउंटर ऑफर आमतौर पे बिजनेसेस में बहुत कॉमन है, क्योंकि आप आमतौर पे कोई आदमी किसी प्राइस के ऊपर कोई चीज आपके पास आता है, अनटिल अनलेस यू नो कि ये स्टैंडर्ड प्राइस पे ये प्रोडक्ट सेल करते हैं और इनकी प्राइसेस सेम होती हैं, तो वहां पे तो आप काउंटर ऑफर नहीं करते, लेकिन आमतौर पे लोग नेगोशिएट करते हैं, प्राइसेस में बार्गेन करते हैं, तो काउंटर ऑफर हो जाता है, या मॉडिफाई कर देते हैं टर्म्स को कि जनाब इसमें ये काम भी करना है, ये भी काम करना है, तो ये सारे काउंटर ऑफर्स। बाटा की शॉप में आप जाते हैं तो आप उसे काउंटर ऑफर नहीं कर सकते, रीजन इज कि यू नो कि वहां पे फिक्स प्राइस है। अच्छा, टर्मिनेशन कैसे होती है ऑफर की? किसी ने ऑफर किया, देखिए ऑफर किया है तो दिस इज नॉट एन एग्रीमेंट, क्योंकि ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस होगा तब एग्रीमेंट होगी। तो अगर फर्ज कीजिए कि मैंने अपने ऑफर रिवोक कर दिया उसके एक्सेप्टेंस से पहले, जनाब मैं अपने ऑफर वापस लेता हूँ, तो ये ऑफर टर्मिनेट हो गया, यानी किसी एग्रीमेंट का स्टार्ट होता है ऑफर से। अब ऑफर करके मैंने दूसरे आदमी के कोर्ट में बॉल डाल दिए, अब वो उसे एक्सेप्ट करेगा तो एग्रीमेंट हो जाएगा। अब अगर मैं किसी को ऑफर करता हूँ और फिर मैं सोचता हूँ नहीं मैंने ठीक ऑफर नहीं किया है, तो आई कैन रिवोक इट, मैं इसे वापस ले सकता हूँ, उस वक्त तक वापस ले सकता हूँ जब तक कि वो उसे एक्सेप्ट ना कर रहा। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। एक्सेप्ट नहीं किया और मैंने कहा जनाब मैं अपने ऑफर को रिवोक कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं ऑफर करूंगा, ये ऑफर नहीं करूंगा, तो फिर ये ऑफर खत्म हो गई, अभी एग्रीमेंट नहीं रहा। ये भी हो सकता है कि जिसको आपने ऑफर किया है वो आपके ऑफर को रिजेक्ट कर दे, नहीं जनाब आपकी टर्म्स से मुझे मंजूर नहीं है, तब भी ऑफर खत्म टर्मिनेट हो गया। या ये कि वो आपको काउंटर ऑफर कर दे। काउंटर ऑफर करने का मतलब ये है कि अब आपके कोर्ट में गेंद आ गई है, अब आप उस चाहें तो उसे एक्सेप्ट करें या ना करें, तो उस सूरत में भी जो पुरानी ऑफर है वो तो टर्मिनेट हो गई, अभी एक नई ऑफर है जो आपके पास आई है। या ये कि आप कहते हैं कि जनाब अगर आपको ये ऑफर एक्सेप्टेबल है तो विद इन 1 मंथ आप इसको रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आपने उसको 1 मंथ में आपको रिप्लाई नहीं किया तो लैप्स हो गया, खत्म हो गया, अब ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं रहा। जैसे आप किसी को एम्प्लॉयमेंट की ऑफर करते हैं, क्या होता है, आप कहते हैं ना कि यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन विद इन 1 मंथ ऑफ रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर। अगर 1 महीने में आप ज्वाइन नहीं करते तो अब वो ऑफर वैलिड नहीं रहा। अब वो एम्प्लॉयर की मर्जी के ऊपर है कि वो आपको दोबारा से नया ऑफर करे और आप उसे एक्सेप्ट करें या आपको रिजेक्ट कर दें, क्योंकि वो ऑफर तो लैप्स हो गया, ठीक है। तो ये ऑफर की डिफरेंट सूरतें। अच्छा, एक्सेप्टेंस क्या है कि जब आपको किसी ने ऑफर किया आप उसे एक्सेप्ट करेंगे जब भी एग्रीमेंट बन होगा। इट शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब ये है कि जिन टर्म्स में आपको ऑफर किया गया है उन्हीं टर्म्स में आप उसे एक्सेप्ट कर लें। इट इज एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस, जो आपसे ऑफर किया गया आपने वही एक्सेप्ट कर लिया और आप उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाए। अगर कंडीशन लगा दिया तो आपने उसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर एक पॉइंट रेज कर दिया है कि जनाब ये इस सूरत में होगा देन आई विल एक्सेप्ट, तो फिर वो आपका ये काउंटर ऑफर तो हो सकता है बट एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता। तो इट शुड बी अनक्वालिफाइड कि आप उसको मेन एन एक्सेप्ट करें और उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाए, तब हम कहेंगे कि एक्सेप्टेंस हुआ है। या ये कि आप जो है ऑफरर, जिसने ऑफर किया उसको ऑफरर कहते हैं, जिसको ऑफर किया जाता है उसको ऑफर ही कहते हैं। तो ऑफर ही ने कम्युनिकेट कर दिया कि जनाब विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, तो जी इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, तो वो हम कहेंगे कि जनाब ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया, अभी एग्रीमेंट हो गया। प्रेस्क्राइब्ड मैनर का क्या मतलब कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जनाब अगर आपको ये एग्रीमेंट एक्सेप्टेबल है तो आप इसको साइन करके विद इन 1 वीक मुझे भेज दीजिए। तो मोड ऑफ प्रेस्क्राइब्ड क्या है कि आपको एग्रीमेंट साइन करके मुझे भेजना है। आप अगर फोन पे कहें कि जनाब ठीक है आपका ऑफर मैंने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक्सेप्टेबल मोड नहीं है, क्योंकि आपने खुद टर्म रखी है जनाब ये अगर आपको ऑफर एक्सेप्टेबल है तो इसको साइन करके भेजिए, स्टैम्प करके भेजिए, विद इन 1 वीक भेजिए। तो जिस मोड में कहा गया है, जिस तरीके से कहा गया है, आपको उसी तरीके से उसे एक्सेप्ट करना। आप ये भी कह सकते हैं कि जनाब आपको अगर अपना ऑफर ये एक्सेप्टेबल है तो कल से आप अपने मजदूर लेकर के मेरे साइट पे आ जाइए,
اب وہ کل سے اپنے مزدور لے کر کے میرے سائٹ پہ آ جاتا ہے تو اس نے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا. تو بائی وے آف کنڈکٹ اس نے پروو کیا ہے کہ اسے میرا آفر ایکسیپٹیبل ہے. اچھا, پھر دوسرے آدمی, اگر کسی کو میں نے آفر کیا ہے لیکن کوئی ٹائم فریم نہیں دیا ہے, بلکہ آفر کر دیا ہے کہ جناب میں آپ کو اپنے گھر 1 کروڑ روپے میں بیچتا ہوں, تو اب اگر 1 سال کے بعد آتا ہے میرے پاس اور کہتا ہے جی ٹھیک ہے مجھے آپ کا آفر ایکسیپٹیبل ہے, تو یہ ریزنیبل ٹائم فریم نہیں ہے جس کے اندر وہ واپس آیا. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ آفر اب لیپس ہو چکا, اب وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے, تو یہ ٹائم کے بہت زیادہ ٹائم فریم میں بہت زیادہ لیٹ ہے. تو ایکسیپٹینس بائی دا وے آف کنڈکٹ, کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے پتہ چلے کہ جناب آپ کو یہ آفر ایکسیپٹیبل ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ شاپ پہ جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک سوپ چاہیے, وہ آپ کے پاس سوپ لا کے رکھتا ہے, آپ کو کہتا ہے 50 روپے, آپ کچھ نہیں کہتے, جیب سے 50 روپے نکال کر کے دے دیتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. بائی وے آف ایکسیپٹینس بھی, بائی وے آف کنڈکٹ بھی آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ کے عمل سے ایسا پتہ چلے کہ جناب آپ نے اس آفر کو ایکسیپٹ کر لیا. جیسے آپ نے اپنے کانٹریکٹر سے کہا کہ اگر تمہیں یہ کام کرنا ہے تو کل صبح سے آ جانا, وہ آ گیا, تو دیٹ از بائی دا وے آف کنڈکٹ, اس نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر اسی طریقے سے میئر سائلنس از نو ایکسیپٹینس, یعنی خاموشی کو ایکسیپٹینس نہیں سمجھا جائے گا انٹل اینڈ انلیس کہ آپ اس کو کہیں کہ جناب اگر آپ اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ چپ بھی رہیں گے تو میں سمجھوں گا کہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. اور وہ آدمی کہے گا چپ رہا, تو وہ پھر اس کا مطلب اس نے ایکسیپٹ کر لیا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نکاح کرتے ہیں تو لڑکی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم منہ سے کہو گے قبول ہے. ٹھیک ہے, لڑکے سے بھی کہا جاتا ہے منہ سے کہو گے وہ قبول ہے, کیونکہ سائلنس کو یہاں پہ ایکسیپٹینس نہیں مانا جائے گا. اچھا جناب, کنسیڈریشن کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, جب آپ کسی کو کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک کنسیڈریشن ہونا ضروری ہے. کنسیڈریشن کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ ویلیویبل جو کہ آپ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں میوچولی. جیسے کوئی صاحب آپ کا کام کر رہے ہیں, اس کے ریٹرن میں آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے کنسیڈریشن ہے, جو پیسے دے رہے ہیں وہ ان کے لیے کنسیڈریشن ہے. دس از کالڈ کنسیڈریشن. اور کنسیڈریشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنے سے رک جائیں. جیسے آپ کا پڑوسی کہتا ہے کہ جناب آپ اگر اپنا 2nd فلور نہیں بنائیں گے تو میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گا, کیونکہ اگر آپ 2nd فلور بنائیں گے تو میرے گھر کی ہوا رک جائے گی یا واٹ ایور. تو وہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں اس کو. تو یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے کہ وہ ایک کام سے رک جاتے ہیں, اور اس کام سے رک جانے کی وجہ سے آپ ان کو 10 لاکھ پے کرتے ہیں. تو آپ کسی کو کسی کام سے رک جانے کے لیے بھی پے کر سکتے ہیں, تو وہ بھی آپ کا کنسیڈریشن ہوتا ہے. اچھا, کنسیڈریشن کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی رائٹ ہو سکتے. جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جناب میں اپنا گھر 1 کروڑ روپے میں بیچتا ہوں, تو یہ میں نے کسی کو 1 کروڑ روپے لے لوں گا, تو میں کیا کہہ رہا ہوں, 1 کروڑ روپے لینے کے بعد آپ کو رائٹ دے رہا ہوں کہ اب یہ گھر آپ کا ہوا ہے, آپ اس میں جیسے چاہے رہیں, جس طرح چاہے استعمال کریں, اب اس کے اندر میرا کوئی رائٹ نہیں رہا. یہ کوئی انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے. انٹرسٹ سے مراد یہ ہے کہ جناب آپ کسی کو اپنے بزنس میں 10% آفر کر دیں کہ 10% آف دا پارٹنرشپ میں آفر کرتا ہوں, تو ایک بزنس کے اندر اس کا ایک مائنر انٹرسٹ آ گیا. کنسیڈریشن کوئی پروفٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اگر اس بزنس کے اندر کام کریں گے یا آپ اس بزنس کے اندر اتنے پیسے لگائیں گے تو آئی ول گیو یو 20% آف دا پروفٹ. ڈیٹریمنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب کسی چیز سے آپ کو روک دیا جائے, تو وہ بھی ایک کنسیڈریشن ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لاس بھی ہو سکتا ہے, تو لاس بھی ایک کنسیڈریشن ہے. یا آپ کو کوئی رسپانسبلٹی دے دی جائے, وہ بھی ایک کنسیڈریشن ہے. جیسے امپلائیز کو رسپانسبلٹی دی جاتی ہے, تو ایک کنسیڈریشن ہے, اور اس کے ریٹرن میں پھر انہیں پیسے دیے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کنسیڈریشن کی شکلیں ہیں. اور صرف اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کنسیڈریشن میں کہ میں آپ کو سم تھنگ آف ویلیو دوں, وہ بھی آپ کو سم تھنگ آف ویلیو دیں. ٹھیک ہے, اب لاس کیسے ہوتا ہے؟ جیسے لاس یہاں پہ کہا گیا,
جیسے مثال کے طور پہ کوئی کسی صاحب کو میں ہائر کرتا ہوں اور ہائر کرنے کے بعد فل ٹائم جاب دیتا ہوں تو اس کا ٹائم لوز ہو رہا ہے, سوشل ٹائم لوز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کی فیملی لائف کمپرومائز ہو رہی ہے. تو یہ سب لاسز ہیں جو بیئر کر رہا ہے اس پیسے کی وجہ سے جو کام کرنے کے لیے اس کو مل رہا ہے. تو کنسیڈریشن میں کوئی لاس بھی ہو سکتا ہے, تو اس لاس کو آپ کمپنسیٹ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ جناب میں اس علاقے میں گھر بنانا چاہتا ہوں, میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں, تو گھر بنانے کے لیے فار ایگزامپل درخت کاٹنا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو درخت کاٹنے کے لیے گورنمنٹ مجھے پرمیشن دے دیتی ہے فار ایگزامپل, تو اس پرمیشن کے لیے گورنمنٹ کچھ پیسے لیتی ہے ویسے, لیکن وہ ایک لاس تو ہے نا کہ میں نے ایک درخت کاٹا ہے, تو اس لیے کنسیڈریشن میں لاس بھی ہو سکتا ہے. یہ چیزیں ذہن میں, کوئی رائٹ بھی ہو سکتا ہے, کوئی انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے, پروفٹ ہو سکتا ہے کنسیڈریشن, کسی چیز سے رک جانا کنسیڈریشن ہوتا ہے, کسی چیز کا لاس ہو جائے وہ بھی کنسیڈریشن ہوتا ہے, کوئی رسپانسبلٹی ہو یہ بھی کنسیڈریشن ہو سکتا ہے. یہ کنسیڈریشن کے ڈفرینٹ فارمس ہیں. جیسے عام طور پہ جو کنسیڈریشن ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں, ایک سیلر ہے ایک بائر ہے. عام طور پہ جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, بزنس ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, اس میں ایک سیلر ہوتا ہے ایک بائر ہوتا ہے. تو سیلر جو ہے وہ کوئی سروس یا پروڈکٹ سیل کر رہا ہوتا ہے بائر کو, بائر ان ریٹرن کیش دے رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہے, میوچل کنسیڈریشن ہے. ایک صاحب پروڈکٹ یا سروس دے رہے ہیں, یہ کنسیڈریشن ہے, دوسرے صاحب ان ریٹرن کیش دے رہے ہیں, یہ دوسرا کنسیڈریشن ہے. تو یہ پرومس کر رہا ہے ایک آدمی کہ جناب آپ اگر مجھے اتنے پیسے دیں گے میں آپ کو یہ پروڈکٹ دوں گا. تو یہ کنسیڈریشن ہو گیا, میوچل کنسنٹ بھی ہو گیا, کیونکہ یہ وداؤٹ اینی پریشر تھریٹ ان کے درمیان ایک فری ایگریمنٹ ہونا چاہیے. دس از میوچل کنسنٹ. جی کوئی صاحب جوائن کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی کوشچن ہے؟ جی کیا خیال ہے, کچھ کانٹریکٹ ایکٹ میں انٹرسٹ بن رہا ہے آپ لوگوں کا؟ جی سر بالکل بن رہا ہے سر, جی بالکل جی بن جی رہا ہے سر. سر, اور انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے سر. گڈ, جی چلیں گڈ. تو ابھی ہم یہاں پہ 10-15 منٹ کا بریک لیتے ہیں تاکہ ظہر کی نماز پڑھ لیں, پھر انشاءاللہ دوبارہ جوائن کریں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. جی سر بالکل ٹھیک ہے سر, لے لیتے ہیں بریک. تھینک یو.
Assalamu alaikum and welcome back. जी अजहर अब्बासी साहब, you want to ask some question? अजहर अब्बासी साहब, आपने हैंड रेज किया हुआ है. जी सलीम यूसुफ साहब, प्लीज. जी अस्सलाम वालेकुम सर. सर मेरा एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग जो अभी आप लेक्चर में ब्रीफ कर रहे थे इनविटेशन टू ऑफर के नाम से ना. जी, अब मैं थोड़ा सा इसको लिंक करना चाह रहा हूँ समझने के लिए कि जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक इनविटेशन आया किसी भी क्लाइंट की तरफ से, उसने मतलब बिड की उसके अंदर ना. जी जी. तो क्या उसको भी हम अगर ऑफर के सेंस में मैं समझना चाह रहा हूँ बस कि भाई जब वो अगर वो बिड मिसाल दे रहा हूँ तो किस टाइम तक वो रिवोक कर सकते हैं उसमें से. ये थोड़ा सा हमारे लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था लेकिन अभी ऑफर का वो सब्जेक्ट आ रहा है, इस वजह से मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था. देखिए जनाब, एक तो बात ये है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखते हैं, जब आप किसी को इनविटेशन टू ऑफर लिखते हैं तो उसके अंदर ये एक सेंटेंस भी डालते हैं कि इनविटेशन वंस सेंट कैन नॉट बी रिवोक्ड, या एक कंडीशन डालते हैं. लेकिन अगर आपने ये कंडीशन नहीं डाली है तो आपके पास ब्लैक लिस्ट का ऑप्शन होता है, और आप सब सारे लोगों को पता है कि जो लोग आपके साथ अपने कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करते हैं आप उन्हें ब्लैक लिस्ट कर देते हैं, और ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं. जी एक दफा ऑफर करने के बाद उसके ऊपर बाइंडिंग हो गया अनटिल अनलेस आप स्टिपुलेटेड टाइम में उसे रिजेक्ट ना कर दें. ठीक है, ठीक है. और अगर आप बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्टर आपको लेटर लिख सकता है कि जनाब आप चूंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं इसको इवेलुएट करने में, फाइनलाइज करने में, और इस दौरान डायनामिक्स चेंज हो गई हैं, प्राइसेस चेंज हो गई हैं, एक्सचेंज रेट चेंज हो गया है, तो माय ऑफर इज़ नो मोर वैलिड, प्लीज़ आस्क फॉर फ्रेश कोटेशन. तो ये कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर. बिल्कुल ठीक है, थैंक यू. You have to evaluate that in a reasonable time, maybe 1 month, 2 months maximum. अदरवाइज इन द मीन टाइम अगर आपके पास वो ब्लैक लिस्ट होना चाहता है, हो सकता है ब्लैक लिस्ट आपने ऑफर रिवोक कर दे. ठीक है, तो ये ऑप्शन उसके पास भी अवेलेबल है. जी मतलब कॉन्ट्रैक्टर साइड से मतलब जैसे हम कॉन्ट्रैक्टर साइड से हैं तो हम एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक बिड की, उस बिड के अंदर पता चला किसी भी वो अभी हमारा क्लास में ये डिस्कस हो रहा था केस एक प्रीवियस में कि बंदे को ये पता चल गया कि उसने बिड, मिसाल दे रहा हूँ सर, उसने बिड वैल्यू से जो भी एक इंजीनियर एस्टिमेट से बहुत लो जो है ना उसने दे दी, उसको पता है कि ये इससे मिस्टेक हो गई है, तो क्या वो उस सेंस में फिर कभी वापस लेने का, रिवोक करने का वो रखता है थोड़ा सा इसकी? जब आपने ऑफर कर दी जी और ऑफर अंडर कंसिडरेशन है और आपने टाइम दिया हुआ है कि जनाब मैं 1 महीना लूंगा एवेल्युएट करने में, ठीक है, उस दौरान आप रिवोक नहीं कर सकता. और अगर आप उस टाइम के बाद भी उसे एवेल्युएट कर रहे हैं तो वो रिवोक कर सकता है. बिल्कुल ठीक. टाइम एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है. और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि देखिए वो सब बातें सही हैं कि एक आदमी ने ऑफर कर दिया, बाइंडिंग हो गया उसके ऊपर, लेकिन बात ये है कि बाइंडिंग होता है एक्सेप्टेंस से. पहली बात तो ये याद रखिएगा, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके ऊपर वैसे भी बाइंडिंग नहीं है. दूसरी बात ये है कि आप लोगों के साथ एग्रीमेंट जो है ना फेयर तरीके से करें तो वही एग्जीक्यूट हो सकते हैं, वरना अगर आपने किसी को बहुत लो प्राइस के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिया तो वो उसको स्लो काम करेगा, नहीं करेगा, खराब क्वालिटी का करेगा, अल्टीमेटली योर वर्क विल सफर. तो जनरली एग्रीमेंट शुड बी अ विन विन सिचुएशन. जी अख्तर खान साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. जी मैं दुबई में रहता हूँ. यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो 2 लैंग्वेज में होते हैं, अरबिक एंड इंग्लिश. इंग्लिश तो हम लोगों के लिए होती है, और कोर्ट ऑफ लॉ में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो वो अरबिक लैंग्वेज जो है कॉन्ट्रैक्ट उसको पेश किया जाता है. तो पाकिस्तान में क्या सूरत है? पाकिस्तान में नॉर्मली इंग्लिश में एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, उर्दू में नहीं. कोर्ट की लैंग्वेज भी चूंकि इंग्लिश है तो इसलिए इंग्लिश एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आप उर्दू में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दैट इज इक्वली वैलिड एंड एक्सेप्टेबल. पंजाबी में करते हैं, सिंधी में करते हैं, वो भी इक्वली एक्सेप्टेबल एंड वैलिड है. उसके लिए लैंग्वेज की कोई शर्त नहीं है कि जनाब आपने इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में किया, जब भी आए कोर्ट उसको एंटरटेन करेगा. ठीक है, ओके, थैंक यू. वो उनके कस्टमरी है, एक उनके यहाँ समझ लीजिए कि एक
रिवायत चली आ रही है कि उर्दू में भी एग्रीमेंट करते हैं और अरबिक में भी एग्रीमेंट करते हैं। मे भी लीगल रिक्वायरमेंट भी हो, या लीगल रिक्वायरमेंट है, अरबिक तो लीगल रिक्वायरमेंट है हमेशा। अरबिक लीगल रिक्वायरमेंट है कि आप अरबिक में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो लीगल रिक्वायरमेंट को फुल। दो कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, एक इंग्लिश में होता है, एक अरबिक में होता है। उनके यहाँ होगी लीगल रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो कर रहे हैं, लेकिन एग्रीमेंट ऐसा नहीं है, किसी भी लैंग्वेज में हो और लैंग्वेज में ना भी हो तो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है, बाय वे ऑफ कंडक्ट भी हो, अगर मैंने आपको बताया, ठीक है, साइलेंस से भी हो तो भी आप उसको इन्फोर्स कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। थैंक यू। ओके, तो ये देखिए, ये जर्नल कंसिडरेशन आपको समझाने के लिए बताया गया कि जनाब ये देखिए कंसिडरेशन है कि एक साहब प्रोडक्ट दे रहे हैं, दूसरे साहब जो है वो उसको कैश पे कर रहे हैं, तो ये एक म्यूचुअल कंसिडरेशन है। आमतौर पर बिजनेस के जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें म्यूचुअल कंसिडरेशन होता है। अच्छा, सारे कंसिडरेशन लॉफुल नहीं होते, ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो कंसिडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन लॉफुल नहीं है तो यू कैन नॉट इन्फोर्स इट इन कोर्ट ऑफ लॉ, यू कैन नॉट टेक इट टू कोर्ट ऑफ लॉ, इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल। रीज़न इज के ये जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर लॉ के किसी प्रोविजन को डिफीट कर रहा हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही एब इनिशियो वाइड हो जाता है, यानी शुरू से ही वाइड हो जाता है, वो इन्फोर्सेबल नहीं रहा। तो कंसिडरेशन का लॉफुल होना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई ऐसा कंसिडरेशन रखा जाए जो कि फॉरबिडन बाय लॉ है, जैसे पाकिस्तान में आपको पता है कि शराब फॉरबिडन बाय लॉ है, तो आप ये कहेंगे जनाब तो आप मेरा ये काम कर दें तो मैं आपको 2 बोतल बहुत आला शराब की बोतलें दूंगा, तो ये इलीगल होगा। या 2 आदमी मिल करके एग्रीमेंट करते हैं कि हम दोनों मिलकर फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड करके पैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो ये भी अनलॉफुल हो गया, क्योंकि ये फ्रॉड जो है ये इलीगल है, फॉरबिडन बाय लॉ है। और उसके अंदर कोई फ्रॉडुलेंट काम हो रहा हो या किसी की प्रॉपर्टी इंजर हो रही हो या कोई आदमी उसमें कोई इंजरी हो रही हो, तो ये सारी चीज़ें भी अनलॉफुल कंसिडरेशन है। जैसे वो आप लोगों ने मशहूर लफ्ज़ सुना है ना, सुपारी देना, तो वो क्या होता है, आपने किसी को पैसे दिए, वैसे तो वो कंसिडरेशन है, इन रिटर्न वो आपका एक काम भी करके दे रहा है, वो भी एक कंसिडरेशन है, लेकिन ये चूंकि अनलॉफुल है, लॉ की नज़र में अच्छा काम नहीं है, सोसाइटी की नज़र में अच्छा काम नहीं है, तो ये हम कहेंगे वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। और कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कोर्ट इमोरल कहती है या पब्लिक पॉलिसी के वो खिलाफ हो, तो वो भी अनलॉफुल कंसिडरेशन है। जैसे मैं किसी को पैसे दूं कि जनाब फलां जंगल से 1000 दरख्त काट कर ले आओ, और आजकल दरख्त काटना बहुत बुरी बात है, वैसे भी बुरी बात है, इन्वायरमेंट को हर्ट करती है, और वहाँ पे दरख्त काटना मना है, तो बेसिकली वो एक गलत काम करे। फिर इमोरल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर कंसिडरेशन मौजूद होते हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूशन वगैरह है, तो ये सब चीज़ें अनलॉफुल कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन किसी भी शक्ल में हो सकती है, पैसे की शक्ल में हो सकती है, फिजिकल गुड्स की शक्ल में हो सकती है, इंटेंजिबल सर्विसेज की शक्ल में हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो है कंसिडरेशन है। ए प्रॉमिस टू मैरी, ए प्रॉमिस नॉट टू मैरी, ए प्रॉमिस नॉट टू डू एनीथिंग, ये सब चीज़ें अनलॉफुल कंसिडरेशन है। ठीक है, कि आप किसी को फोर्स करेंगे जनाब फलां आदमी से शादी नहीं करो, तो ये अनलॉफुल है। आप किसी, इसलिए कि फ्री जो कंट्री होती है उसके अंदर राइट टू चूज़ है आपके पास, तो आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि फलां से शादी करो या फलां से शादी नहीं करो। यह आदमी का बिल्कुल इंडिपेंडेंट चॉइस होनी चाहिए विदाउट एनी प्रेशर। तो ये भी अनलॉफुल कंसिडरेशन है कि आप किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती से शादी कराएं। कोर्ट में अगर जाएंगे तो कोर्ट उस शादी को अवॉइड करा देते। अच्छा, जो लॉफुल है, ज़ाहिर है लॉफुल वो हैं जो कि लॉ में मना नहीं है। जो चीज़ लॉ में नहीं मना है वो आप कर सकते हैं कंसिडरेशन के तौर पे, या अगर उस चीज़ की परमिशन दी जाए तो लॉ का कोई प्रोविज़न डिफीट होता है तो उसकी वजह वो भी फिर लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है। जैसे मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे दूं कि तुम ये पैसे लो और मुझे ऐसा इनकम स्टेटमेंट बना के दो कि मुझे कम इनकम टैक्स देना पड़े, तो बेसिकली दिस इज़ डिफीटिंग ए प्रोविज़न ऑफ द लॉ, तो ये ठीक नहीं है।
پھر fraudulent نہیں ہونا چاہیے, یعنی کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو کہ fraud کی ڈیفینیشن میں آتا ہو. ہم آگے جا کر کے fraud کی ڈیفینیشن دیکھیں گے. اور دوسروں کی پراپرٹی اس کے اندر انوالو نہیں ہو. جیسا کسی کی گھر پہ قبضہ کر لیا, جگہ پہ قبضہ کر لیا, تو دوسروں کی پراپرٹی انوالو نہیں ہو تو وہ بھی دوسروں کی پراپرٹی انوالو ہو تو انلافل ہو جائے گا. آپ جب سودا کر سکتے ہیں تو صرف اپنی پراپرٹی کا, اپنی چیزوں کا سودا کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. یہ بیسک چیزیں ہیں لیکن اس کو کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر اسپیسیفائی کر دیے گئے. اچھا, تو کنسنٹ کیا ہوتا ہے کہ دو آدمی ایک ہی چیز کے اوپر ایک ہی سینس میں ایگری کر جائیں تو اسے کنسنٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جیسے اس میں کہ آپریشن دکھا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپریشن سے پہلے کنسنٹ لیا جاتا ہے. تو انہوں نے کنسنٹ شاید ایک پارٹ نکالنے کا لیا تھا, ایگریمنٹ سائن کرایا تھا. اگر آپ میں سے کسی کو ہاسپٹل میں اتفاق ہوا ہو تو آپریشن سے پہلے وہ سائن کرواتے ہیں کسی بھی فیملی ممبر سے جو کلوز ریلیٹو ہو. سر کانسنٹ فارم ایک لازمی فل کرواتے ہیں جی, اسپیشلی کانسنٹ فارم ایک ہم سے سائن کرواتے ہیں جی, جب بھی آپریشن وغیرہ کے لیے لے جا رہے ہوں یا کوئی ایسا بڑا کام ہو جس میں کوئی رسک انوالو ہو. تو رسک انوالو ہو, کیونکہ ظاہر ہے کہ وی بلیو کہ لائر یا ڈاکٹر یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ اپنا کام کریں گے, لیکن اس کا رزلٹ غلط بھی آ سکتا ہے, خراب بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ اس کو سو بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے وہ آپ سے کنسنٹ فارم فل کرا لیتے ہیں تاکہ وہ پھر ان کے لیے بعد میں لیگل امپلیکیشنز نیگیٹو قسم کے نہ ہوں. اچھا, کمیونیکیشن اینڈ ایکسیپٹینس آف پروپوزل. آپ پروپوزل کو کمیونیکیٹ کیسے کریں گے اور اگلا آدمی اسے ایکسیپٹ کیسے کرے گا. کوئی اگلا آدمی جو ہے وہ میں اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسا کام کرتا ہوں جو جس کی وجہ سے لگے کہ میں پرپوز کر رہا ہوں, تو یہ کمیونیکیشن آف پروپوزل کہلائے گا. ٹھیک ہے, اور جیسے مثال کے طور پر کانٹریکٹر میرے پاس سائٹ پہ آ جائے اور کام شروع کر دے اور مجھے اس کے کام کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, تو اس نے پروپوزل کمیونیکیٹ کیا ہے کہ جناب میں آپ کے سائٹ پہ آ گیا ہوں, کام کر رہا ہوں, اور میں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا, اس کا مطلب میں نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک, اور جب آپ کا جس کو آپ نے میں پرومس کروں گا تو میں پرومس اور ہوا, جس سے پرومس کیا وہ پرومسی ہوا. تو جب پرومسی کے نالج میں آ جائے کہ یہ کمیونیکیٹ کیا گیا ہے پروپوزل, تو یہ کمیونیکیشن آف پروپوزل ہو گیا. اب وہ پرومسی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس تو پروپوزل آیا ہی نہیں تھا. اس لیے جب بھی آپ کسی کو کوئی پروپوزل بھیجتے ہیں تو رجسٹرڈ میل سے بھیجتے ہیں, TCS سے بھیجتے ہیں, بیکاز سو دیٹ یو میں ہیو اے ریکارڈ. اور آپ کو پتہ بھی چل جاتا ہے جب آپ کو TCS انفارم کر دیتا ہے جناب آپ کا جو لیٹر ہے وہ ڈیلیور ہو گیا. اب یہ ہے, ہم یہ کہیں گے دس ہیز کم ٹو دا نالج آف پرومسی. آپ اس کو کورٹ میں پروف کر سکتے ہیں کہ جناب میں نے یہ کمیونیکیٹ کر دیا تھا پروپوزل. جب آپ کورس آف ٹرانسمیشن میں ڈال دیں کسی چیز کو, یعنی میں نے لیٹر ڈال دیا پوسٹ باکس کے اندر, اب یہ میرے کنٹرول سے باہر ہو گیا. ٹھیک ہے, اور تو ہم کہیں گے کہ یہ کمیونیکیٹ کر دیا گیا پروپوزل. ابھی پہنچا نہیں ہے لیکن میرے اینڈ سے چونکہ نکل گیا ہے, تو ہم یہ کہیں گے کہ پروپوزل کو کمیونیکیٹ کر دیا. اور اسی طریقے سے اگر پرومسی جو ہے وہ اس کی ایکسیپٹنس مجھے بائی میل بھیج دے اور وہ ابھی کورس آف ٹرانسمیشن میں ہو, ہم کہیں گے ایکسیپٹنس ہو گئی. ناؤ اٹ از ناٹ ان دا کنٹرول آف سینڈر. تو یہ ہے کمیونیکیشن کا ایکسیپٹنس بھی, اور ریووکیشن بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے. ریووک کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو واپس لینا. اچھا, ایکسیپٹنس کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, لیکن جو کہ ایکسیپٹنس ایک امپورٹنٹ چیز ہے, تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز تو ہونی چاہیے کہ اٹ شوڈ بی ایبسلیوٹ. What is the meaning of communication should be absolute and unqualified. جس طریقے سے آفر کو بھیجا گیا ہے آپ اس کو ایز از اٹ از ایکسیپٹ کر لیں, ہم کہیں گے یہ ایبسلیوٹ ایکسیپٹنس ہے. اور اگر اس کے اندر آپ نے کوئی کنڈیشن لگا دی کہ مجھے ایکسیپٹ تو ہے
لیکن یہ کہ میں 10 تاریخ سے نہیں سٹارٹ کروں گا، 20th سے سٹارٹ کروں. اب یہ ان کوالیفائڈ نہیں رہا، کیونکہ آپ نے ایک کوالیفیکیشن اس کے اندر لگا دی، ایک کنڈیشن اس کے اندر لگا دی، اسے ہم ایکسیپٹنس نہیں کریں گے. اس کو ہم کہیں گے کہ آپ نے ایک کاؤنٹر آفر کر دیا ہے. اب وہ جو دوسرا جو پہلے جو آفر ہی تھا، اب وہ اس آفر کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ اس کی ڈسکریشن. اس لیے یاد رکھیے گا جب آپ کو کوئی چیز کمیونیکیٹ کی جاتی ہے، تو یہ کوئی آفر کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے تو ایکسیپٹنس اسی وقت کہا جائے گا کہ ایکسیپٹنس ہوئی ہے جب آپ اس کو ایبسلیوٹلی وداؤٹ اینی کنڈیشن ایکسیپٹ کرتے ہیں. جیسے آپ کو کوئی امپلائمنٹ کی آفر کرتا ہے، آپ جسٹ اس کو سائن کر کے بھیج دیں گے تب وہ ایکسیپٹنس کہلائے گی. لیکن اگر آپ نے اس کو سائن تو کر دیا لیکن نیچے لکھ دیا کہ سیلری آف 100,000 از ناٹ ایکسیپٹیبل، سیلری میں پلیز بی ریز ٹو 125,000، اب آپ نے ایسے آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے، بلکہ آپ اس کے اندر آپ نے ایک کوالیفیکیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ سیلری اتنی کریں گے دین اٹ از ایکسیپٹیڈ ٹو می. اب وہ امپلائر کی رسپانسبلٹی ہے، یہ امپلائر کے ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو کاؤنٹر آفر کرے یا نہ کرے. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا کہ ایکسیپٹنس ہمیشہ ایبسلیوٹ اور انکوالیفائڈ ہوتی ہے، اور اس کو یوزول اور ریزنیبل مینر میں ایکسپریس کیا جاتا ہے. جو بزنس کے ٹریڈیشنز ہیں، جو نارمز ہیں، اس کے مطابق ایکسپریس کیا جاتا ہے. تب ہم کہیں گے کہ جناب ایسے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. جیسے فارملی ایگریمنٹ سائن کرنا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ ویسے ایکسیپٹ کر لیا. آپ اپنے سائٹ کے اوپر کرین چاہتے ہیں، آپ نے کرین والے کو فون کر دیا، وہ کرین لے کر کے آ گیا، اس کا مطلب آپ کے آفر کو اس نے ایکسیپٹ کر لیا. ٹھیک اس طرح سے تو جو ریزنیبل مینر ہے اس کے اندر اگر وہ چیز ہو جائے تو ہم کہیں گے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. ڈفرینٹ ٹریڈیشنز چل رہے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ نارمس چل رہے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پہ آپ نے کسی سے کہا کہ مجھے 2 من گندم چاہیے تم سے، تم بھیج دو مجھے 50 روپیز کلو کے حساب سے. تو اس نے 2 من گندم جا کر کے آپ کے گوڈاؤن میں ڈیلیور کر دیا. اس کا مطلب اس نے آپ کے 50 روپیز پر کلو گرام کے آفر کو ایکسیپٹ کر لیا اور آپ کے گوڈاؤن میں رکھ دیا گیا، آپ کے نالج میں آ گیا، آپ نے کوئی اعتراض نہیں ہے کیا، تو اس کا مطلب آپ نے اس کے جو گندم ہے اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا. تو آپ یہ now you have to pay. تو بعض اوقات پرسکرائبڈ میتھڈ ہوتا ہے آپ کے ایکسیپٹنس کے لیے کہ جناب آپ ایکسیپٹنس اسی طریقے سے کر سکتے ہیں. جناب آپ ایگریمنٹ کو اسٹیمپ پیپر پہ سائن کر کے بھیجیں، رجسٹر کرا کر کے بھیجیں، یا ودن 3 days آپ بھیجیں. تو یہ سب آپ جو بھی پرسکرائبڈ مینر جو طریقہ بتایا ہے آفرر نے، اس کے مطابق آپ اسے ایکسیپٹ کریں گے تب اسے ایکسیپٹنس کہا جائے گا. اور اگر اس پرسکرائب مینر میں آپ نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے لیکن آفرر نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جس طرح سے بھی آپ نے ایکسیپٹ کیا ہے، تو یہ ایکسیپٹنس کہلائے گی. اور ادروائز وہ آپ کو انسسٹ کر سکتا ہے کہ نہیں جناب آپ اس کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ کریں جیسے میں نے آپ سے کہا ہے. تب پھر آپ کو اسی طریقے سے ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہم کہیں گے آپ نے آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آفر ایکسیپٹ نہیں کیا تو ہم کہیں گے یہ ایگریمنٹ نہیں ہوا. ایکسیپٹنس اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ جناب میں نے جتنی کنڈیشنز لکھی تھیں اس میں سے آپ نے پرفارمنس آف کنڈیشنز کر دی. جیسے مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ جناب آپ کو 10% گارنٹی منی سبمٹ کرنا ہے. If this offer is acceptable to you, then please submit 10% guarantee money within 1 week of receipt of this letter. آپ نے within 1 week of the receipt of letter 10% guarantee money submit کر دی. اس کا مطلب ہے آپ نے اسے ایکسیپٹ کر لیا. یا یہ کہ آپ کو تو آفرر نے کہا ہے کہ جناب اگر آپ کو یہ آفر ایکسیپٹ ہے تو یہ آپ کو 1 لاکھ روپے کا بینک ڈرافٹ بھیجا جا رہا ہے، تو آپ نے بینک ڈرافٹ کو اپنے بینک میں ڈال کر کیش کروا لیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کنسیڈریشن کو ایکسیپٹ کر لیا، ایڈوانس منی لے لیا آپ نے. تو آپ ایکسیپٹنس آف کنسیڈریشن جو ہے دس از کالڈ ایکسیپٹنس. تو ایکسیپٹنس کی مختلف صورتیں ہیں which you need to understand. اسی طریقے سے ریووکیشن بھی ہو سکتا ہے پروپوزل کا. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھیے جو ابھی سوال بھی کیا گیا تھا تو لا کے مطابق ایکسیپٹنس سے پہلے آپ اس پروپوزل کو ریووک کر سکتے. آپ نے پروپوزل بھیجا ہے ٹینڈر کے جواب میں اور اسے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے تو آپ اس سے پہلے اسے آپ ریووک کر سکتے.
اسی لیے ٹینڈر کے کنڈیشنز میں یہ لکھی جاتی ہیں ٹرمز کہ آپ ایک دفعہ آفر ایکسیپٹ سینڈ کر دیں تو اس کو آپ ریووک نہیں کر سکتے، لیکن اگر ریزنیبل ٹائم میں اسے ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تو آپ اسے ریووک کر سکتے۔ ریووکیشن کے کیا طریقے ہیں کہ آپ کس طریقے سے آپ نے کوئی آفر کیا لیکن اب آپ اس آفر کو کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے تو اسے آپ ریووک کرنا چاہتے ہیں، واپس لینا چاہتے ہیں، آپ اسے نوٹس بھیج سکتے ہیں، جناب یہ جو میں نے آپ کو آفر کیا تھا اب میں اس آفر کو آئی ایم ٹیکنگ اٹ بیک بفور ایکسیپٹینس، آپ نے نوٹس دے دیا تو کمیونیکیشن آف نوٹس سے آفر ریووک ہو جائے، لیپس آف ٹائم سے بھی آفر ریووک ہو جائے۔ اور لیپس آف ٹائم جیسے مثال کے طور پہ 1 مہینے کا ٹائم ہے جس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ کو ایکسیپٹڈ ہے تو آپ اس کو 1 مہینے میں ایکسیپٹ کر لیجیے، اس نے 1 مہینے میں ایکسیپٹ نہیں کیا، یہ لیپس آف ٹائم ہے۔ اگر لیپس آف ٹائم مینشن نہیں ہے تو ان اے ریزنیبل ٹائم اگر اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے تو وہ بھی لیپس آف ٹائم کہلائے گا۔ اور ایکسیپٹر کو آپ نے کوئی کنڈیشن رکھی ہے کہ پریسیڈنٹ ٹو ایکسیپٹنس، پریسیڈنٹ ٹو ایکسیپٹنس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کوئی آفر ایکسیپٹ ہے تو ایکسیپٹ کرنے سے پہلے آپ یہ کام کریں گے، اور اس نے وہ کام کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیا اس نے آفر کو، اس نے وہ کام نہیں کیا ہم کہیں گے کہ اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو یہ ہے آپ کے ایکسیپٹنس کی صورت۔ اچھا، اگر آپ پروپوزر یعنی میں نے اگر کسی کو آفر کیا ہے، میں آفرر ہوں یا پروپوزر، اگر میں مر جاتا ہوں خدا نخواستہ یا پاگل ہو جاتا ہوں تو اس صورت میں اب یہ خود بخود یہ آفر ریووک ہوگی، کیونکہ اب یہ آدمی جس نے آفر کیا تھا وہ اس قابل نہیں ہے کہ میوچل کنسیڈریشن کو فلفل کر سکے، اور اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ جس کو آفر کیا گیا تھا اس نے اس سے پہلے ایکسیپٹ نہ کیا ہو۔ اگر اس سے پہلے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور آدمی مر گیا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا مرنے کے بعد بھی اس کے بڑی آبلیگیشن بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے۔ اگر اس کے بڑی آبلیگیشن بنتی ہے تو جو اس کے لیگل ہائر ہیں وہ اس آبلیگیشن کو فلفل کریں۔ جیسے بزنسز کنٹینیوٹی میں چلتے ہیں، اب بزنس میں جو ایگریمنٹ ہوتا ہے بیسیکلی بزنس ٹو بزنس ایگریمنٹ ہوتا ہے، اے بی سی کمپنی ورسز ایکس وائی زی کمپنی ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں چیف ایگزیکٹو۔ چیف ایگزیکٹو ریزائن کر سکتا ہے، چیف ایگزیکٹو مر سکتا ہے، لیکن کمپنی چونکہ کنٹینیوٹی میں ہے اس لیے وہ ایگریمنٹس کمپنی کی جو آبلیگیشن ہے اس پرٹیکولر انڈیویجول یا اونر کی آبلیگیشن نہیں ہے، اس لیے اونر کے مرنے کے بعد بھی کمپنی اگر کنٹینیو ہو رہی ہے تو ایگریمنٹ بھی ان کنٹینیوٹی میں چلے گا۔ جیسے کہ آپ نے بزنسز میں دیکھا ہے کہ جب کوئی اس کے لیگل ہائر آ کے ٹیک اوور کرتے ہیں تو سارے جتنے ایسیٹس ہیں اس کو بھی ٹیک اوور کرتے ہیں، جو اس کمپنی کی آبلیگیشنز ہوتی ہیں، جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں اس کو بھی ٹیک اوور کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب پہلے تو میرے والد صاحب تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا، اب انہوں نے جو ایگریمنٹ کیے وہ سب نل اینڈ وائڈ ہو گئے، اب ہم نیا ایگریمنٹ کریں گے۔ دے کانٹ سے دیٹ، کیونکہ کمپنی ایک لیگل اینٹی ہوتی ہے، کمپنی کو بالکل اسی طرح سے کورٹ میں ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے کسی انڈیویجول کو کسی پرسن کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کچھ طرح کی کوئی صورتحال ہو تو جو دوسری پارٹی ہے وہ کورٹ پہ جا سکتی ہے، بھائی ہمارا ایگریمنٹ تو کمپنی کے ساتھ تھا۔ تو یہ ڈیتھ کی صورت میں بھی آبلیگیشن اپنی جگہ پہ رہتی ہے۔ ریووکیشن کیسے کر دیں گے؟ بھائی آپ ریووک کرنا ہے تو پہلے اگر کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس سے پہلے آپ آفر کو ریووک کر لیں تو ریووک ہو جائے گا، آفر ختم ہو گئی۔ یا ٹائم آپ نے کہا کہ ود ان 1 منتھ آپ کو اسے ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، 1 مہینے کے اندر اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یا ایک ریزنیبل ٹائم گزر گیا اور اس نے آپ کے آفر کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تب بھی ہم یہی کریں گے کہ جناب یہ آفر ریووک ہو گیا۔ یا کوئی کنڈیشن تھی جس کو اسے فلفل کرنا تھا، ایکسیپٹر کو ایکسیپٹر نے اس کنڈیشن کو فلفل نہیں کیا، یا وہ مر گیا یا وہ پاگل ہو گیا، اس صورت میں ہم کہیں گے کہ آفر ریووک ہو گیا اس کی طرف۔ لیکن مرنے کی صورت میں نے آپ کو کنڈیشن بتا دی۔ اچھا، اب دیکھیے کہ یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے، دیٹ از ایسینشیلز آف اے ویلڈ کانٹریکٹ۔ کوئی سوال ہے آپ لوگوں کا یا سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر سمجھ میں آ رہا ہے سر۔ ایک کوشچن یہ آ رہا تھا کہ فرض کریں کوئی کانٹریکٹر کوئی ویریشن آرڈر سبمٹ کرواتا ہے، جی جی، بلکہ ویریشن آرڈر نہیں، وہ اس کے ویریشن آرڈر کے لیے ریٹ انالیسس سبمٹ کرواتا ہے، تو وہ ریٹ انالیسس اس کے کیسے جو ہے وہ ریووک ہو سکتے ہیں؟
रेट एनालिसिस तो वो रिवोक कर ले तो रेट एनालिसिस रिवोक हो गया, आप रिजेक्ट कर दें तब भी खत्म हो गया। अच्छा, और हमने सर एक सर्टेन टाइम गुजर गया, हमने उसको रिस्पॉन्स नहीं किया, तो वो क्या एक्सेप्टेंस में आएगा? ये जो है देखना पड़ेगा, लेकिन ये कि अगर आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया तो यही समझा जाएगा कि आपके पास प्रोसेस में है और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो इसलिए, और आमतौर पे ये होता है, रेट एनालिसिस आपके पास आती है, रेट्स रिवाइज भी होते हैं, आपके एग्रीमेंट का क्लॉज क्या कह रहा है। अगर आपका एग्रीमेंट क्लॉज ये कहता है कि सर्टेन कंडीशंस में रेट रिवीजन कॉन्ट्रैक्टर सबमिट कर सकता है, तो उसे सबमिट कर दिया है, तो सबमिट करने के बाद तो उसने सबमिट कर दिया, अब आपके ऊपर लीगल बाइंडिंग है, आइदर यू हैव टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। आप अगर उसको अपने पास रखकर बैठे हुए हैं तो ज्यादातर लॉ के केसेस में उसे एक्सेप्टेंस समझा जाएगा, ठीक है। ओके जनाब, अब आ जाइए कि जनाब जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये था कि अगर कॉम्पिटेंट फोरम से अप्रूवल नहीं ली गई कॉन्ट्रैक्ट की और बाद में आके कहा जाता है जी कि नहीं ये पहले अप्रूवल नहीं ली गई थी, ठीक, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कह सकता है इस बारे में? देखिए, कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट अगर ऑर्गेनाइजेशन के किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने किया है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मुराद है मैनेजर, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर, तो ये एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आप रिप्रेजेंटेटिव हैं अपनी कंपनी के, और बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टर वो कर सकता है कि जनाब मैंने तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट किया है, हु इज मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब आपका इंटरनल प्रोसेस क्या है ये तो कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मालूम है, ठीक है। तो अगर कोई मैनेजर कर लेता है कॉन्ट्रैक्ट, कोई जनरल मैनेजर कर लेता है, डायरेक्टर कर लेता है, चीफ एग्जीक्यूटिव कर लेता है, तो दिस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और अगर फर्ज कीजिए कि कोई कॉन्ट्रैक्टर किसी प्यून से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जनाब ये काम मैं करूँगा, प्यून साइन कर देता है, तो सबको पता है कि प्यून को ना ऑथोराइज किया गया है, ना कोई अथॉरिटी है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इसलिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अगर नहीं लिया गया अप्रूवल तो ये आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, इंटरनल इशू है। इसको आप एक रीजन बना करके कॉन्ट्रैक्टर को किसी एग्रीमेंट से रोक नहीं सकते कि जनाब ये एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है। राइट सर, जी बिल्कुल। अच्छा जनाब, तो सबसे पहली चीज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ये है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये मतलब ये है कि दोनों के इंटेंशन ये हो कि हम एक प्रॉपर वैलिड लीगल रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगल रिलेशनशिप। व्हाई इट इज ए लीगल रिलेशनशिप? बिकॉज इट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, बिकॉज इसके अंदर कंसिडरेशन है, दोनों पार्टीज की ड्यूटीज हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, अब राइट्स हैं। तो अब अगर कोई पार्टी अपनी ड्यूटीज फुलफिल करते हैं, दूसरी पार्टी अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं करता, तो जाहिर है कि उसको रेमेडी मिलना चाहिए। तो रेमेडी कौन देगा? लॉ देगा। तो लॉ क्यों देगा जब कोई लीगल रिलेशनशिप? तो इसलिए जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये हुआ इट इज ए लीगल रिलेशनशिप। उसके अंदर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन, ये तीन चीजें कॉन्ट्रैक्ट का मेन फोकस होती है। कुछ ऑफर हुआ है, कुछ एक्सेप्ट हुआ है, और जो कुछ भी ऑफर हुआ और एक्सेप्ट हुआ दैट शुड बी लॉफुल, कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। अगर लॉफुल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही एब इनिशियो वॉइड हो जाएगा। फिर पार्टीज का फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी आपने किसी के साथ जोर जबरदस्ती के साथ कोई एग्रीमेंट साइन करवा लिया, किसी के सर पे पिस्टल रख करके आपने उसके घर के बेचने का एग्रीमेंट कर लिया और उसने आपको 1 करोड़ का घर 10 लाख रुपए में बेच दिया, तो हम कहेंगे कि ये फ्री कंसेंट नहीं थी पार्टी की। इवन जब हम देखते हैं कि कंसिडरेशन मार्केट के लिहाज से बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, तब भी जो है हम कहेंगे कि जरा फ्री कंसेंट नहीं है, वरना कोई आदमी क्यों इतने कम पैसों में या इतने ज़्यादा पैसों में ये एग्रीमेंट कर रहा है, ठीक है। फिर पार्टीज को कॉम्पिटेंट होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, यानी कॉम्पिटेंट का मतलब ये हुआ कि उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो ऑथोराइज्ड होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो पार्टीज शुड बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। या एग्रीमेंट जो है वाइड ना हो, किसी वजह से एग्रीमेंट वाइड हो सकता है या इलीगल हो सकता है, उस सूरत में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।
और फिर सर्टेनिटी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं किसी से कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि जनाब मैं आपका 1 लाख टन वीट परचेज कर लूँगा, अब अगर फला जहाज़ जो है वो 28 दिसंबर को कराची पोर्ट पे लग जाए, तो इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस उसी सूरत में है जब वो पर्टिकुलर जहाज़ 28 दिसंबर को कराची पोर्ट पे आ जाए। नहीं आएगा तो इसकी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, आप परफॉर्म नहीं करेंगे। फिर लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। बाज़ लीगल फॉर्मेलिटीज़ ये होती हैं कि बाज़ कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है जनाब आप इसे रजिस्टर करें। जैसे मिसाल के तौर पर DHA में आप जब कोई रेंट का एग्रीमेंट करते हैं या हायर परचेज सेल परचेज का एग्रीमेंट करते हैं, तो वो आप जाकर के DHA ऑफिस में उसको रजिस्टर करते हैं। जब रजिस्टर करते हैं तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपने पूरी की हैं, तो आप जब अगर किसी खुदा ना खास्ता किसी कोई परेशानी होती है तो DHA विल टेक अप योर केस। तो इसलिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टीज़ के इंटरेस्ट में होता है। अच्छा, कौन लोग कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट के लिए? सबसे पहली बात ये कि आदमी एज ऑफ मेजॉरिटी का, एज ऑफ मेजॉरिटी जिसको आम अल्फाज में उर्दू में कहते हैं कि बालिग होना चाहिए। अब बालिग की शर्त जो है मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ है। बाज़ कंट्रीज़ में ये एज 21 ईयर्स है, बाज़ के इसमें कंट्रीज़ में जैसे सऊदी अरबिया में एज ऑफ पुबर्टी इज़ एज ऑफ मेजॉरिटी। 13 साल में कोई बालिग हो जाता है, 14 साल की उम्र में बालिग हो जाता है तो हम उसे मेजर कहेंगे। बाज़ जगहों पे 18 ईयर्स, पाकिस्तान में शायद एज ऑफ मेजॉरिटी 18 ईयर्स है। मैं बस लिस्ट है, मैं आपको दे दूँगा कि जनाब एज ऑफ मेजॉरिटी मुख्तलिफ कंट्रीज़ में क्या है। तो माइनर से भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं, बच्चे से भी आप एग्रीमेंट कर सकते हैं। ये बात नहीं है कि बच्चा कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बच्चा कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन उसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो अपनी ऑब्लिगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जो कंसिडरेशन आपने प्रॉमिस किया है आप रिस्पॉन्सिबल है कि उसे पे करेंगे। यानी वो अपने पार्ट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं पे कर रहा है, लेकिन आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट प्ले करना हो। इसलिए मेजर से एग्रीमेंट करना चाहिए, माइनर से एग्रीमेंट करने में ये रिस्क है। अच्छा, पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, यानी आदमी का दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए। अगर दिमागी हालत ठीक नहीं है और उसने एग्रीमेंट किया है तो लॉ की नज़र में वो कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वाइड है, क्योंकि जो आदमी था वो कॉम्पिटेंट नहीं था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। यानी एक आदमी जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है वो अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज नहीं कर सकता। तो जब ड्यूटीज़ डिस्चार्ज नहीं कर सकता तो कोर्ट उसको कैसे फोर्स कर सकता है जनाब आप अपनी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज कीजिए। पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड। अच्छा, इसमें भी एक पॉइंट है कि पर्सन जो है, अगर बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि जो कभी तो साउंड माइंड के होते हैं, कभी अनसाउंड माइंड के होते हैं, कभी उनकी दिमागी हालत ठीक होती है, कभी उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं होती। अगर ऐसा कोई शख्स है तो जब उसकी दिमागी हालत ठीक है तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करे, और जब उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल। तो इसलिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यू नीड टू मेक श्योर आप जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दैट पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड। आपने इसके लतीफ़े भी सुने में होंगे कि लॉयर जो है अपने क्लाइंट को बताते हैं कि तुम ऐसी हरकतें करना या ऐसी बातें करना, तो ताकि कोर्ट में तुम हमें साबित कर सको कि ये साउंड माइंड का नहीं है। जब आप साउंड माइंड का साबित कर दें कि आदमी साउंड माइंड का नहीं है तो फिर उसके ऊपर ऑब्लिगेशन ही नहीं है। ऑब्लिगेशन नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है तो उसको लॉ फोर्स नहीं कर सकते कि जनाब इस कॉन्ट्रैक्ट को आप एग्जीक्यूट करें। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है कि नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं आई एम सब्जेक्ट टू लॉज ऑफ पाकिस्तान बिकॉज आई एम ए पाकिस्तानी सिटीजन। अब अगर पाकिस्तान में किसी लॉ की वजह से मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं हो सकता, तो ऐसे आदमी से कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है कि ये किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल कोई साहब कोई क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट के बाद जो है वो किसी इसमें पाए गए हैं, इलीगल एक्टिविटी में पाए गए हैं, जिसकी वजह से उनको बैन कर दिया गया है। अब बैन करने दिया गया तो आप कोई भी क्रिकेट क्लब उनके साथ
कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्रिकेट खेलने का, क्योंकि उनको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। इसी तरीके से बाज़ लोग होते हैं वो बैंकरप्ट हो जाते हैं, बैंकरप्ट होने की वजह से वो अपनी ऑब्लिगेशंस पे नहीं कर पाते, तो ऑब्लिगेशंस जब पे नहीं कर पाते तो लॉ बाज़ लोगों को बाइंड कर देता है कि चूँकि इनके फाइनेंशियल जो हिस्ट्री है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो किसी ऐसे एग्रीमेंट में इंटर नहीं हो सकते जिसके अंदर इनके ऊपर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आए, बिकॉज ये ऑलरेडी इतने सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के अंडर में है जो कि ये पे नहीं कर पा रहे हैं। अब मजीद फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ये साहब नहीं ले सकते, तो दैट पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपके कोर्ट में किसी को कह दिया जाता है जनाब ये साहब सादिक की अमीन नहीं है, तो वो बास पब्लिक पोजीशंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर दोज पोजीशंस। ये डिफरेंट सूरतें हैं जिसकी सूरत में पार्टीज को हम कहेंगे कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसी तरीके से अगर ABC कंपनी है, ABC कंपनी में का चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है कोई साहब, या उसके एम्प्लॉई नहीं है, अगर वो ABC के बिहाफ पे एग्रीमेंट कर रहे हैं तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट दैट। ओके, तो ये डिफरेंट सूरतें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अगले संडे को इसके बाद हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमने 29 स्लाइड तक कर लिया है। एनी क्वेश्चन? जी जनाब, सवाल पूछें भाई, कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? कुछ चीज़ें दिमाग में आ रही हैं आप लोगों को?